कोलकाता के टांगरा तिहरे हत्याकांड मामले में नाबालिग बच्चे ने राज्य बाल आयोग के सामने चौंका देने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि घटना वाले दिन उसे दलिया में नींद की गोलियां दी गई थी, लेकिन उनका असर उस पर नहीं हुआ। वहीं उसने मृत होने का नाटक कर अपनी सांसें रोक ली। इसके बाद उसके चाचा ने तकिए से उसका गला घोटने की भी कोशिश की, वह लेकिन किसी तरह से बच निकला। बाद में चाचा और पिता आत्महत्या के लिए छत पर चले गए। बता दें कि नाबालिग जब दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने अपनी चाची और बहन को मृत पाया। उसने बताया कि घटना से पहले पिता और चाचा कर्ज को लेकर काफी चिंतित थे और आत्महत्या को ही एकमात्र रास्ता मान रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक बाल संरक्षण आयोग नाबालिग को बाल सुधार गृह नहीं भेजना चाहता है और उसे किसी भरोसेमंद रिश्तेदार के पास रखने की योजना बना रहा है। यदि ऐसा संभव ना हो तो एक परिवार उसकी देखभाल के लिए तैयार है। वहीं सरकारी योजना के तहत उसे वयस्क होने तक आर्थिक सहायता भी मिलेगी। गौरतलब हो कि 4 दिन पहले टांगरा में डे परिवार के 3 सदस्य सुदेशना डे, रोमी डे तथा एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव उनके ही घर में पाया गया था, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। না পারি তাহলেও কিন্তু অন্য মানুষ আছেন তাদের ফস্টার কেয়ারে নেওয়ার জন্য। ছেলেটির একটি বাড়ি দরকার। আমরা চাই না যে একটা হোমে থাকুক, ও পড়াশোনায় ভালো, এই বছরটা ওর নষ্ট হলো, এখন তো পরীক্ষা চলছিল, তো সেটা নিয়েও একটু কষ্টে আছে। তো ও চাইছে যে আবার একটা বাড়িতে থাকতে, কারোর একটা সঙ্গে থাকতে। ও দাদু দিদার কথাই ভাবছে, তাই আমরা দাদু দিদার সঙ্গে একটা চেষ্টা করব। দেখি আজকে যদি পারি, আর চেষ্টা করব। চেষ্টা করে যদি সফল না হই তাহলেও আমাদের ব্যবস্থা করা আছে। একটা কাপল রয়েছে, তারা ওকে ফস্টার কেয়ারে নিতে রাজি আছে এই মুহূর্তে। যদি ঘটনা নিয়ে কিছু বললো, মানে হ্যাঁ, ঘটনাটা পুরোটাই বললো, ট্রমাটাইজ কিন্তু পুরোটা বললো, কিন্তু ঘটনাটা পুরোটা বললো। এবং ওর মানে যেটা বুঝলাম যে ও একটা মানে ইন আ স্টেট অফ শক আছে। যখন কেউ একটা স্টেট অফ শকে থাকে না, তখন একদিকে যেমন খুনের মামলা হচ্ছে, তো আপনারা কি আলাদাভাবে কোনো সুপারিশ করবে যে অ্যাটেম্প টু মার্ডার করার চেষ্টা করেছে পুলিশের কাছে? দেখুন, ওকে তো অ্যাটেম্প টু মার্ডার করেছে, আরও 2-3 জনকে তো মেরে ফেলেছে, সুতরাং এটা পুলিশ দেখবে। কিন্তু অবশ্যই সর্বোচ্চ সাজা হওয়া উচিত, এবং একটা এক্সেম্পলারি সাজা এই জন্য হওয়া উচিত যে এটা কি মানে এটা কিভাবে সমর্থন করা যেতে পারে। একটা বর্বরচিত ঘটনা, বাড়ির 2 জন মানে বউকে মেরে ফেলা হলো, বাড়ির মেয়েকে মেরে ফেলা হলো, ছেলেকেও প্রায় মেরে ফেলা হলো। এটা তো কোনো উত্তর হতে পারে না একটা ক্রাইসিসের। আরও অনেক উপায় আছে অনেক কিছু করার। তো আমার মনে হয় এর পিছনে আরও অনেক গল্প আছে, অনেক কিছু রয়েছে, তো পুলিশ সেটা খুঁজে বার করবে। তবে ওদের ব্যাপারে কিছু। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। নমস্কার, আমি সোহিনী সরকার। আমি আসছি 27th of February গায়ত্রী ট্রেডার্স রানীগঞ্জ ফর দ্য গ্র্যান্ড লঞ্চ অফ দ্য অল নিউ ভিভো V50। প্রচন্ড এক্সাইটেড আমি। আপনাদের সাথে দেখা হবে, আড্ডা হবে, আর ছবি তো অবশ্যই তুলতে হবে। অবশ্যই আসুন, দেখা হবে।